Kayak mecidek keton ya. Cerai. Sekene. Nek dicat tambah cerah maning. Jalan-jalan ngabuburit sing gratis. Delenge suket. Pereng tanggul ora tau weruh tanggul. Njero mau bayas roh. Kayak lapangan tapi temen. Kayak lapangan yuk mangan bilang yuk. Bismillah. Tapi kita si kangkok kurang. Yes. Asar jamaah. Pada delang tanggul. Delang kali yuk. Bismillah. Pandan beti ke arah tong ngene-ngene. Deleng kayak ngapa kali ini. Oke, nang sebelah kanan nang masjid maning apa ya palanggar. Ora tau ngene-ngene. Main nang bareng tanggul tapi pala ora tau dolan tanggul. Bumbang. Kayak lapangan. Nganggo bal-balan. Wis. Iya, paling grinding. Kali kepriwe kan saya. Ya, aku priwe. Luang kali. Oh, kali ini gede. Apa kali hubungannya sama laut? Iya, ombok. Kayak sebelah kanan Jawa Barat. Sebelah sana Jawa Barat, sini Jawa Tengah, tengah-tengahnya Kali Citandu, begitu. Yalah balik lah. Oke kan delang perahu nek sing penyeberangan ya. Penyeberangan? Ora keton. Siapa beliau? Beliau. Enak. Ndi kayu pas kayu mana ibu ya? Kayu udah tupai. Kayak nggak nyebrang. Sampah ya. Anjir be apa anjir. Anjir itu medeni anjir. Kayu sing kain ngoni. Ya orang ngapa-ngapa. Buat apa mak? Wis jajal aja pengarep aku. Sendiri ya. Apa karena baju balik? Karena baju balik? Ya kan enggak. Oh. Betah ya. Anyes. Mau ngapain minum baik? Balik